Vale, chicos, estamos aquí rapidito porque es que vengo estresado. Todo el día estresado. Cago en la puta, todo el día puto estrés de mierda. Tenemos, mirad lo que tenemos aquí. Hogwarts Legacy. Vale, hoy a las 3 y 5 de la tarde en directo en mi canal de Twitch. Dándole mucha caña. Estaremos jugando mínimo 3 horas. Hasta 7. Depende de lo que me apetezca. Solamente me apetezca mucho. Se van a dar de caña. Vamos a ver ahora la presentación de Alfa Romeo. Si su presidente que ha cambiado. Y tenemos esto de aquí, que es una cartulina que nos han dado. Pero bueno, yo mientras de esto voy a instalando el juego. De que si no, no me da tiempo. Tengo aquí, hoy no me ha dado tiempo a nada. O sea que no me da tiempo a nada hoy. No me da tiempo a nada hoy. No me ha dado tiempo a nada, Alessandro Aluni Bravi and technical director Jan Monchot. Gentlemen. Jan, wonderful to have you. Alessandro, gentlemen. Vamos justito, vamos a ver ahora que queda. Yo me tengo que ir, o sea que tengo gimnasio dentro de poco. Es que voy súper estresado. Well, that's a welcome. That's a bit of a rock star welcome for both of you. Súper estresado, vamos. Alessandro, can I start with you? New role. Vale. Conectamos el mientras esto. For sure, it's first time for me in this role. Vale. I want to thank you first, our group CEO, and the side of our shareholders. Vale, como la presentación de Alfa Romeo Team. The launch of the C43, and for me to be the team representative makes me feeling very privileged and honored to represent Sauber. Bueno, no sabéis que está rodando en Jerez ahora mismo. Vamos a ver. Mientras yo coloco esto. Cambios. ¿Tengo disco? Yo creo que sí. Sí, tenía un disco puesto. Dejamos que existen cambios en la fecha de lanzamiento del producto reservado. Bueno, ya saldrá. So the team will be named Alfa Romeo F1 Team Stake. We have a lot of partners that will create huge activations around our brand, our team, and our vision is to get closer to the fan. With all the partners, we want ¿Qué juego era? really Sí, Gran Turismo 7. Lo siento, me tengo que levantar a cogerlo. Sabéis que lo tengo en edición bonita. No sale yo coleccionista, no sé por qué, pero bueno. Vale. Gran Turismo 7. Ahí está, viendo. Mientras hacemos esto, hacemos un unboxing. No tiene mucho esto, yo creo que incluye varias cosas que se va a coger ahora. No he visto nada del juego porque mucha gente ayer ya empezó a subir el juego y eso, me cagué en la puta. Porque me salió todas las notificaciones de gente que sigo que ya lo tenía. Luego yo. Entonces me jodé, me estaban jodiendo. Muy bien, a ver. Tenemos recupere de bonus de creación. Esto no vale para nada. Tenemos aquí varios libritos. Bastantes códigos. Inclusive de Quest. Tengo bastantes códigos aquí. Bastantes códigos nos vienen. El código válido hasta 7.2.23, válido 7.2.23, válido 7.2.23. Y un disco.
Technic Directo. Vamos a... Para que no funcione ahora, su puta madre. Ahí está. Cogamos nuestro disquete. Vengo sudando, tío. Tío, me ha pillado la puta lluvia, joder. Qué forma de joderme también el día. We just wanted to be brave enough to do the next step in terms of pure development on the rear end, which opened the No verá que ese es el Alfa Romeo. other solutions. ¡Ese! ¡El nuevo Alfa Romeo! ¡Es ese! Copiando discos. Qué guapo, Hay unas referencias. A ver, y referencias. ¿Cuánto queda más o menos calculando? Bueno, estará la hora y luego estará más. Toma, entonces vamos a... Mientras vemos las dos cosas, porque si no, no me da tiempo. Oh, tengo que arrancar hasta el Mac, y el Mac ya está listo, pero claro. Bueno, ya sabéis que tenéis el último capítulo de Forfren ya subido, todo lo de serie completada. O sea, ¿vale? Ya para que lo tengáis en cuenta que... Voy justito de tiempo, pero vamos subiendo bastante rápido. Tengo que subir Pokémon. Vamos a canjear códigos, a ver si me deja. Que esto... Vamos a poner códigos mientras vemos... Escuchamos la presentación para no ser coche. Coche parece rojo y negro, me gusta, porque vuelve a SAUE, ¿no? SAUE ese que todos conocemos. A mí ese coche era bueno, a ver si de verdad lo han hecho bueno. A ver, tiene un motor potente, es un motor Ferrari. Y si entonces me rumorea que Ferrari ha aumentado caballos. Lo estoy buscando a ver si es verdad. Pero dicen que ha aumentado caballos y que están practicando las paradas en bosses. O sea que todo lo que fallaron todo lo que se falló... Todo lo que se falló lo están volviendo a hacer. O sea que ahora os enseño los paquetitos que me incluye esto. Vale, mientras que si no, no me da tiempo a nada. Me tengo que ir al gym ahora, en media hora máximo. O sea, iré ya avisar que iré un poco más tarde. Claro, entre que vengo a casa, voy al gym y todo, hostia. Hay que cuidarse, nenes, que hay que ponerse en forma. Estoy bastante pasado de forma. Y si quiero volver a hacer deporte o apuntarme el año que viene a algo, tengo que estar en forma. Montura de... ¿Cómo se llama? Montura de... Hipogrifi. Caballo este de Popote. Me gustaría ir a Greenfield, sinceramente. No sé cómo es, no sé si hay algo que lo haga mejor o peor. Sabes que puedo elegir, pero no vamos a elegir, o sea... Lo explicaré bien en el vídeo cuando vaya comentando, pero lo que salga, o sea... Si el sombrero nos decide que vamos a otra casa, no me voy a comer la cabeza, ¿vale? Pero sepáis, yo no me voy a comer la cabeza. Si voy a una casa, si es otra. Pero vamos a intentar ir a la casa que nos guste. Yo creo que a Gryffindor, generalmente por la saga de Harry Popote, me gusta más casa de Gryffindor, ¿vale? Vale, tenemos todo ya descargándose. Vamos a ver cómo va esto. 16%, vale. Una hora y pico. Bueno, no sé si lo tendrá a las 3. No sé si lo tendría a las 3, pero bueno. Bueno, ahora se está descargando, así que vamos a dejar que se descargue. Y esto, vamos aquí. Vale, más o menos incluía este es un pack, ¿vale? Aquí tenemos otro. Y una misión secundaria que es la casa esta. Una cosa de dirección secundaria esta. El código de arriba para acceder al contenido de juegos de cupón caduca en las dos. El día 7 de 2, o sea, caducan el mismo día. Pone... O sea, es hoy. Si no lo pones hoy, ya no lo tienes este.
Y este igual, todos estos códigos, si no los colocas el mismo día de hoy, no los tienes. Mira, aquí tenemos, mira, otro famoso, ¿no? No es tan famoso como el otro, pero sí, van de negro y rojo. Me gusta el mono de Alfa Romeo. Ya, ¿se ha hecho botas? ¿Se ha hecho botas en el pelo? Hostia puta. Tú hizo una buena temporada, se merecía volver a estar, sinceramente, chicos. No podemos decir que no hizo buena temporada. Es una buena temporada y se merecía estar donde está ahora mismo. Así que no podemos denegar esa inclusión. Se merecía donde está, se lo merece y no vamos a decir lo contrario. Vamos a ver cuánto se me cargue todo esto. ¿Se ha dejado bigotito? ¿Se ha dejado bigotito? Bueno, muy bien. Yeah, exactly. I mean, pretty similar. Bueno, normally the car vale la pena, vale is the 95 last ya, thing perfecto. to see before we actually to have it, but before that we have plenty of sim work Vale. going on also to see the difference on the Bueno, ya no tenemos pace juego y nada it's very hasta... exciting to see. Creo que es hasta... Resident Evil 4, o sea que tenemos unos meses de delante. O sea, hay que intentar dar bastante caña a esto. Let's see how it is today. Great stuff. Well, I'm not going to make you guys or the rest of the world wait any longer. Let me just grab that microphone off you, and if you want to take your positions at the front of the car. A ver, coche. Bonita presentación, ojo, muy buena. Vamos a ver si se ve el delantero. Entrada, toma de aire del motor, pues se refresca, patada trasera, volante, motor, llantas. Los circuitos electrónicos que tienen todos estos coches. La CPU, Alfa Romeo. Me gusta, la presentación de Alfa Romeo, me está molando muchísimo, Ojo, por el momento la que me está molando más, El volante me gusta. De momento la que me está gustando más, La que me está gustando más, y me gusta bastante el coche. Negro y rojo, me gusta mucho el coche de Alfa Romeo. Muchísimo me está gustando, Muchísimo me está gustando esta presentación. Pero mucho, Ellos ya sabían cómo era el coche, lógicamente. Pero me está gustando muchísimo. What a beauty. And this livery is something else. Well, you guys, I'll leave you to inspect this car. It's going to be your office for the next 23 races. And Tom, well, I'll send these guys back to your way shortly for the rest of the official launch. Me gusta mucho el coche, ¿verdad? Me gusta muchísimo el coche. Jan, you isn't it a beauty? It is a beauty. Jan, you are absolutely right. That car is beautiful, it's sexy. I'm running out of adjectives, but it really is something. Está muy guapo el coche. A ver, vamos a ver si es como... Bueno, a mí me pasó a ser una gran temporada, al fin y al cabo. Esto viene de coña. A veces por la mañana, no hago directo, lógicamente, con esto. Pero vamos a darle bastante caña. Yeah, in effect, as I mentioned before, we decided to change the rear axis, or redoing the rear suspension, and also therefore the gearbox casing. No he desayunado, tío. Tengo que desayunar y todo antes de ir al gimnasio. Todo apretado. Apretado. Allowed us to develop the bodywork as we've been doing, which last year during the season was not possible, and the concept we had followed last year, we were of the opinion had come to a sort of plateau, and to unleash the next level of performance, we had to do all those changes. So that's been quite a journey for us, because it's
a big complex part we had to redo. And then evidently how all the rear end works with the floor alongside the new rakes. So we've really been putting a lot of effort on the bueno, mira, se está casi ya instalando. Todo vamos bien. Ahora digo, a las 3 de la tarde hoy tendremos juego. ¡Yuhu! ¡Qué ganas, qué ganas! ¡Qué ganas, qué ganas! No puedo jugar ahora porque es que se le acaba esto, vestirme, hacer mochila, salir por piernas al gimnasio. O sea que no me da tiempo a nada. Voy súper pillado de tiempo. Súper pillado de tiempo, chicos. Then it would be a nightmare because if we spend a day and a half in the garage trying to fix a car like happened last year during the first test in Barcelona, then the start of the season would be really at jeopardy. So the hopes are quite high from what the FIA said and all the metrics, all the methods we've developed in-house. Hay mucha gente que ya lo tiene, ¿no? Y entonces yo estoy bloqueando notificaciones porque me están pillando. Me están pillando todos lados las putas notificaciones. Claro, mucha gente lo tiene. A ver, no me molesta. Pero sí que me molesta que algunos que no se dediquen a esto lo tengan. The very fact that I said it probably means we will have some porpoising. I just hope it will be another team and not us. I'm sure we won't. Look, you've mentioned the shakedown at the end of the week. Then we have 3 days of testing in Bahrain. So the shakedown is in Barcelona. The testing is in Bahrain. Just how important is it for the car and the team to have a smooth build-up to race 1? Smooth doesn't mean slow. Huh? That's for my guys at home. It will have to be a quick ramp up. This test, you know, the car is being developed basically virtually on computers, in simulation, and in the wind tunnel. And the shakedown is the first big milestone to ensure the cooling layout, all the hydraulic pipes, all the electronic, and believe me, it's an absolutely nightmare. And the guys at home have been doing a brilliant job. Is working because if the electronic, you know that from your own car, if it doesn't work, the car doesn't drive. Huh? So it's really the first milestone to tick and start getting a feel from the measurement we can do on track if they are in line with our expectation. And then when we go to Bahrain a couple of days later, it will be better for Santan because the weather will be definitely better than in Barcelona, and it's about really getting an understanding of the tires, the new tires, because Pirelli is bringing new tires and preparing the season. So a mix of short runs to prepare simulate qualifications, but also long runs to effectively. Poco hablando de Barcelona, no hay test de verdad, no hay test de pretemporada en Barcelona, solo está en Bahrein. 24-25 creo que son y ya vamos directamente a la carrera, que va a ser la semana siguiente o la otra. Así que va a ser bastante divertido. El pasado me gustó más, tuvo test de pretemporada en Barcelona, no fueron televisados. Luego sí que hicieron test de pretemporada en Bahrein, fueron televisados y luego fue la carrera. Creo que eso será Bahrein y Bahrein. Es que Barcelona está en reformas. Dicen que la última curvas están reformando, cambiando, algo así. De momento la que me está gustando más de todas las presentaciones es esta. Por la forma de presentar el coche, como, ¿sabes? Un poco todo eso. Ahí tenemos los 3 pilotos. ¿Y la reserva cuál es? F2. Ya sacan 2 cabezas cada uno, tío. El caballo, es un caballo. Ladies and gentlemen, here they are. Our heroes indeed. So, they need very little introduction from me, but the man in the middle is clearly Valtteri Bottas, 10-time Grand Prix winner. On the right, parece buen piloto, Valtteri Bottas. Y el Guan Yu Zhou lo hizo muy bien este pavo, se merecía renovar. Y este será el suplente.
Y me decían mucho. Que no va. So, can I just say, guys, that's very Formula One of you to have got here so quickly from the factory. Now, Valtteri, it's good to see that you're still looking like an Aussie rules footballer. Thank you. You've still got the haircut going on, the tash. It looks like you've had a good break. Definitely, yeah, had a good break, which is important because now as we start getting to the season, then we go pretty much full gas until the end of the year. So like a mental reset and physical reset is important. So I'm full of energy and keen to go. Well, you've been in Formula One for a decade now. Just how excited do you get at the launch of a new car? You always do. I get this question quite a lot, like, do you still get excited, you know, but you always do, because in the end we're racers and we're really fortunate people to be able to get to drive this kind of machinery which has been engineered for God knows how many days. So many hours have gone into it that it's a real privilege to first of all see the car and then especially drive it, you know. Yeah, and there's a question. How many hours have gone into the... Hace un buen coche, yo creo que va a estar bien, tal un poco cómo se patinta el coche. A ver, ahí pasó. Estuvo bien unas partes de las carreras, de las circuitos, estuvo muy bien. Sin que no creo que haya ningún problema en ese sentido. Pero claro, claro, nadie sabrá, ¿no? Hasta que no esté... Hasta que no esté metido o se hagan los test y se vean todos por dónde están. Totalmente nadie sabrá si su coche es mejor o peor. Así que habrá que esperarse. Todos habrá que esperarse, ¿no? Sabéis que es buen tito como siempre. Pero veáis. For you with Alfa Romeo. What can you achieve? I mean, last year was a very solid start. What about 2023 for you? What are your goals? We need to achieve more. It's simple as that. You know, we always need to aim for better, aim for higher. The whole team and myself included. We always need to keep improving. That's what drives us. So expecting, like Alessandro mentioned, better consistency, more points, better results. But how to get there, that's the tricky bit. And that comes from all the details and working really, really hard together as a team. Vamos a ver. Thank you, Valtteri. Joe, we'll come to you now. You've been back in tenemos subido esta over parte. the winter. Just how important was it for you to get home and recharge? Yeah, I mean, obviously that period we tried to switch fully off because from my side, of course, with the 2 years having been back home, seeing family and friends, so that was a very nice time spending there over the holidays. And I really felt like more ready than ever because it was firstly great to catch up with all the people back home in China. And then coming back here, I feel like I was able to training harder, put in more effort in because I feel like I had a nice winter break and now it's time to work. So yeah, it was a lovely time over the last 2 months. Now, like Valtteri, it's year 2 at the team for you. Vamos a ver, ¿no? Year acaba 2 esto. in Formula One for you. Just how different is your approach coming into your sophomore year? Yeah, Todo I mean, all I está can ya say instalado. was very clear was that right now, like Sí, se last está year, rápido, I was ¿verdad? En medio de 20 minutos lo tengo nervous instalado. and, very intense. Now I feel a bit more understanding with the team, with one cars. So arriving, let's say, into the first test in Barcelona and then Bahrain test, I'll be feeling a bit more comfortable and a bit more knowing what's coming. And from my side, spending the first year, my rookie season with Alfa Romeo was being extremely honored and we ya está casi todo. and also some downs Ya together, está, le quedan but, 10, 20 overall, minutitos. I'm very satisfied with what Ya we've más o done, menos 10, and, we 20 need to minutitos. just keep working hard, making a further step up, and I'm sure together we can, make it work. Well, more points in Bahrain, hey? Yeah, for sure. I mean, I think at least let's score and finish where we started up last year and get some more. Now, the car is going to be shaken down in Barcelona at the end of the week. I think a lot of people in the room with us want to know who's driving the car first and how do you decide who gets behind the wheel first? Is it rock, paper, scissors? How do you decide? I mean, the team has their own decisions about
where to put the drivers in, and we normally split half days. We do half each, and we don't have the final confirmation yet, but at least we get drive equally time. But normally, you know, it's nice to have both drivers doing both days, so you never know the weather condition changes or with the car. So yeah, we always do that also for all the testing, so keep it quite equal. But yeah. Joey, some good news. We had a look earlier, didn't we, Valtteri? The weather in Barcelona is good for the end of the week. But look, Teo, coming to you now. You're the team's reserve driver. ¿Cuál es la próxima presentación? In Formula 2 again this year. So you have got a busy season ahead. Yeah, sure. Very busy season ahead. But I'm very happy, you know, to have this opportunity to be a reserve driver for Formula 1 team. For me, it's an amazing opportunity to grow as a driver, as a person. You know, it's compared to Formula 2, it's a much bigger world, much more difficult. But, you know, I'm learning so much. And yeah, this year as well, third season in F2, gonna give my best for sure. And yeah, let's try to win it. La próxima presentación es el 11. El 11 ya. Vamos con la Alfa Tauri. Is that right? How's your coffee making? No. No, for sure. No, I'm working there, and yeah, I'm living now next to the factory as well, which is good for me. Living in Switzerland, you know, far from my family. It's yeah, sometimes a bit difficult, but you know, it's a great experience, and I'm ready for it. You know, I'm ready to make a sacrifice, you know, to achieve my dreams. So yeah, it's good. Now, Alessandro, obviously Formula 1 is a team sport, but what do you want to see from these guys, our drivers, this year? First of all, I want to say that drivers are a very important asset within any Formula 1 team. And we are really happy to have these drivers line up. Valtteri, we know, is a multiple race winner, has been instrumental last year to develop the team with this contribution. Guan Yu has an exceptional start of the season, but he's also developed himself during, you know, all the season. I think we have a strong driver lineup. We need, of course, each of us to deliver the very best performance for the team, but they are all complementing themselves very well. They work very well together, so the teamwork is one of our key messages, is the spirit of our team, and they represent this team spirit in the very best way. Teo is a strong addition, is young, is talented, is focused on this Formula 2 season, but of course for him will be very important to learn the team, to get known with the team, and I think that, you know, we are really happy, and we need just to start the engine and let's see. Well, not long to wait. Ladies and gentlemen, give it up to our drivers, Valtteri, Joey, and Teo. Bueno, lo que estoy viendo, en Jerez está a Hamilton y Fernando Alonso, no es el último que está jugando en los de Pirelli. O sea, ojo, dos campeones del mundo. Okay. Well done. All right, that is enough questions from me, and we're now going to have some questions from the media. Te quedan 3 minutos, a y media y los cierro. Siento mucho, pero yo, viendo el coche, ya tengo más que suficiente. At the back, sir. Just wait. We'll get a microphone. Nada, cuestión. Preguntas. No me interesa. Hi, this is a question for Valtteri. Apart from racing, how many miles you put? Y esto no me interesa, chicos, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, nosotros. It was actually a good off-season. Porque yo creo que tan largo no lo quiero. O sea, esto yo no lo quiero, sinceramente. Yo viendo el coche, más o menos ha mejorado unas partes del coche. O sea, yo creo que ha mejorado unas partes del coche, pero al final esto ya no me vale las preguntas y eso, ¿vale? Eso es todo, chicos. Vamos a subir rápido el vídeo. Y repito, a las 3 de la tarde hoy en directo en canal de Twitch. Comenzamos.